Kia K5 سال برارش 2014 نمود بیرنه ماشین 4 پهلوانیکای پیش منی نمود از کفای ماشین 4 پهلوانیکای کفا داخلی سالن از میبینیم داخلی سالن 4 الکتر پاکت سنتر زمок وین چاش الکترونیکه коробкаш автомат دوتا сиденьёи пеш гарму хунук инҷа CD плеер норад монитор десон ҳама наворотош аст мультирӯл рӯлош лифт пробегаш 75000 километр пробег ин ҳолати салони мошин сиденьёш лифтам десон бо сиденьёш кожни бомаш панорама мемонад این حالت سالانی قفای ماشین قفاش هم نسیدینیاش گرم خونه بوده سام اما کپاچه کشایید بنزین هم موتور 2 سوزشوارش بنزین راسخات چنده؟ راسخات 6 لیتر 7 لیتر 100 کیلومتر میگرده нархи мошин 150,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 879 4008. Opel Astra G соли барориш 98. намуди бернаи мошин десом мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. агар навор писанди шумо бошад ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 4 электропакет коробкаш механика инҷа USB плеер дорад мультирӯл пробег 224000 километр пробег. ҳолати салони мошин кондитсионераш айми кондитсионераш 100% кор мекунад десон. ман ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин расходаш 10 та газгири 110 километр мегардад. ҳолати мотори мошин нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 306 11 31. автопериод соли барориш 2008. мани намуди бернаи мошин мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон дӯстон ин ду ойнаҳои пеш электропакет коробкаш механика 4WD инҷа CD плеер дорад пробег пробегашам мефаҳмем 262000 километр пробег. ман ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин дӯстон мотор 4.6 сӯзишвориш газ бензин расход чанде 10 та бензин газ киди чи расходаш 10 литр бензин киди 100 мегардад газ киди 11-12 литр киди 100 километр десон.
این حالت متاری ماشین پای کارگی نیست دیخونی هایی حتی گرفته برامدگی مایکه پایکه که نامش چیه این ماشینه؟ نرخ ماشین 65000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 719 77 27. مازدا 5 سال برورش 2006. یعنی نمود بیرنی ماشین دوستان عزیز. یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. این درش کشویه دکو. این داخلی سالن 4 الکتر پاکت، آینه چای پیش الکترونیکه، коробкаш механик دوستان. جسید پلیر دارد. پرابیگش 298,000 کیلومتر پرابیگ. مولتی رول. نه رولش هم لیفت. دو تا سیدینی های پیش اباگریف سیدینی دوستان. و این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. بیجاشن این با پشتنده منی تارش هم هایی دوستان. برای پساژیرهای پشت یگان چیز تماشا کردم به پشتشنده هست. موتور 2 سوزشوارش بنزین расход چنده؟ گاز و بنزین می گازش یوره 4 بوده است. расходش 10 تا گاز که 90 کیلومتر گشت است دوستان. این حالت موتور ماشین دوستان. حجتاش تا ماه نوامبر. نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 930 0401 92 717 77 17. لاسیتی سال برارش 2005. یعنی نمود بیرنه ماشین. این نمود از کفای ماشین. این 4 پهلوانیکای کفا. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш автомат و اینجا USB پلیر دارد. پرابیگ از پرابیگش هم بفهمیم دوستان. دوست 12,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 1.6 سوزشوارش گاز بنزین. این حالت موتور ماشین расход چند تا گاز کده؟ 10 تا 7 تا 10 تا 7 تا گوستین گاز کده دوستان. گازی یوره 4. بنزین 9 لیتر بوده. نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 731 51 51.